हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ओडिया स्टडी टेक्निक। फ्रेंड्स देखो आज आम कि ग्रामर ओडिया ग्रामर क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर अपोजिट वर्ड बा आपणकर विपरीत शब्दर क्वेश्चन रही तो जानी ओडिशा गवर्नमेंट जिते सारा भी एग्जाम होउची सबुथिरे आपण मानकर ओडिया रो जो विपरीत शब्द रहिला बा अपोजिट वर्ड रहिला 3 रु 5 मार्क भितर आपण मानकर यही विपरीत शब्द सब्जेक्ट रु आसी थाए। तो संपूर्ण भिडियोटी को देखिए आपण माने समस्त क्वेश्चन रो आंसर देवाई चेष्टा करेंगे और समस्त डिटेल्स मुझे जनइबी। ता सहित आपण माने जदि ओडिया व्याकरण अलग किसी भी वीडियो आम चैनल देखी ना जमती कि अपोजिट वर्ड क्वेश्चन आंसर रहा समास रहा विशेष्य रहा ये टाइप जिते सारा वीडियो पोस्ट होती आम चैनल आपण माने डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी जाकि देखिपारे। तो डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करना। देखो प्रथम देती अकर्मार कौन हम ना कर्मठ हो विपरीत शब्द आ गोटे अकर्म अकर्मर हूँ विपरीत शब्द कर्म जहाँकि आपण नेक्स्ट रहा असलर विपरीत नकल अग्रर हूँ पश्चात बा मूल अग्र मान हूँ माने अगटा पश्चात माने तलपट बा मूल अग्रज तार हूँ अनुज अगर सेमती मूल रहा अकपट मोर हूँ कपट अक्लांतर हूँ क्लांत ता सहित अचिंतनीय विपरीत शब्द हूँ चिंतनीय अणुर बृहत अणु माने छोट बृहत माने बड़ आपण माने एमती सबकिछि मन रखिए। अत्याचारीर अल्पाहारी अत्युचर अनुच अधर ऊर्ध अनावृष्टिर अतिवृष्टि अपराधर निरपराध अवसरर अनवसर आपण मानकर आ गोटे भी एठी जो आपण मानकर रहिला जेमति कि दंतेश कि तालबेश मूर्धन्यस होइतिबो आपण माने एटा गुटी मन रखिए। सेमति रहिला सेकेंड नेक्स्ट रहिला अभिशाप एठी रहिला आशीर्वाद नेक्स्ट आपण मानकर रहिला अनुगामी अग्रगामी अनुरागर विराग रहिला तापर रहिला अनुकूल अनुकूल रहउची प्रतिकूल अनुग्रहर निग्रह अनुलोमर विलोम बा प्रतिलोम अपचयर होउची उपचय अघटन रोचे घटन अर्चना रोचे भर्सना अधिकर होची उणा अभिज्ञर अनभिज्ञ अनुरक्तर विरक्त अंतरंगर बहिरंग अंधकार होची कौन ना आलोक अंधार होची आलुओ अभ्यंतर होची बाहर अनाबिल होची आबिल अपकार होची उपकार अपराह्न होची पूर्वाह्न आपण मैंने निहाती मन रखापी ट्राए करेंगे ना भिडियोटी को आपण मैंने कौन करेंगे ना टी स्पीड्रे देखीदे 2-3 थर आपण समस्त मन रही अपेक्षार हूँ उपेक्षा अंतर्धान रोचे आविर्भाव अंतर्मुखी हूँ बहिर्मुखी अंतर्मुखी माने माने भीतर वा बहिर्मुखी माने बाहर पटक मुख जाती अंधर हूँ चक्षुष्मान अभ्यस्त मान हूँ अनभ्यस्त अमीर हूँ फकीर अमृत हूँ गरल बा विष असन हूँ अनसन अलणा हूँ लुणिया अस्त्र हूँ शस्त्र अपायर हूँ उपाय अपराधीर हूँ निरापराध आपण मैंने यहाँ मन रखिए अपराधीर हूँ निरापराध निरापराध यहाँ भी आपण मानक बहुत इम्पोर्टाट रोचे। नेक्स्ट अपराजितार रोचे पराजित अवसनर रोचे प्रसन्न अबाध्यर रोचे बाध्य अविचारर रोचे विचार अभागार रोचे भाग्यवान अमंगलर रोचे मंगल। नेक्स्ट आपण मानक रहिला अमर्त्य रोचे विपरीत शब्द मर्त्य अर्थिर रोचे प्रत्यार्थी अर्पणर रोचे प्रत्यार्पण अल्पजीवीर रोचे दीर्घजीवी अलिकर रोचे सत्य अल्लोडार रोचे लोड़ा तापर आसला अशरीरी अशरीर रोचे शरीरी असवर्णर रोचे सवर्ण असतीर सती असहिष्णुर सहिष्णु अस्वीकार स्वीकार अहिंकार अहंकार रोचे निरहंकार अहिस्र रोचे हिंस्र। तापर नेक्स्ट आम आर देखा आईन रोचे बेआईन आकाश रोचे पाताल आकुंचन रोचे प्रसारण आगर होची पछ आचार रोचे अनाचार आदान रोचे प्रदान अळीर होची अनादि बा अंत मध्य होई परिबो आद्य रोचे प्रांत आर्द्र रोचे शुष्क आनंद रोचे निरानंद आपणर होची पर आवरण रोचे अनावरण आबादी रोचे अनाबादी आवाहन रोचे विसर्जन आविर्भाव रोचे तिरोभाव
ଆବିଳ ରହୁଛି ଅନାବିଳ, ଆବୃତ ରହୁଛି ଅନାବୃତ, ଆମଦାନୀ ରହୁଛି ରପ୍ତାନି, ଆମିଷ ରହୁଛି ନିରାମିଷ, ଆୟ ରହୁଛି ବ୍ୟୟ। ଏକ ରହୁଛି ଅନେକ, ଏହା ରହୁଛି ତାହା, ଏକଦା ରହୁଛି ସର୍ବଦା, ଏକୁଳ ରହୁଛି ସେକୁଳ, ଏପାଖର ସେପାଖ, ଏକାନର ହେଉଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପୃଥଗନ, ଏକତ୍ରର ପୃଥକ, ଏକଭାଷୀର ବହୁଭାଷୀ, ଏଣୁର ହେଉଛି ତେଣୁ, ଐରେ ସେମିତି ଐକ, ଅନୈକ, ଅହିକ, ପାରତ୍ରିକ, ସେମିତି କଳାର ରହିଲା ଧଳା, କଠିନର କୋମଳ ହେବ, ସହଜ ହେବ ଏବଂ ନରମ ହେବ। କଠିନ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଯାହାକି କୋମଳ ହେବ, ସହଜ ହେବ, ନରମ ହେବ। କଷ୍ଟର ସେମିତି ସହଜ, କଠୋରର କୋମଳ, କର୍କଶର କୋମଳ, କାମିକାର କୋଢ଼ିଆ, କ୍ଲାନ୍ତର ଭୀମ, କୁତ୍ସିତର ସୁନ୍ଦର, କୁଟିଳ ସରଳ, କୋମଳର ହେବ କଠିନ, କତିର ହେବ ଦୂର, କତି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପାଖ କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଅକାର୍ଯ୍ୟ, କଥାର ଅକଥା, କର୍ମର ଅକର୍ମ, କପଟର ନିଷ୍କପଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ, କାଳ୍ପନିକର ବାସ୍ତବ, କୀର୍ତ୍ତିର ଅକୀର୍ତ୍ତି ବା ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବି ହୋଇପାରିବ, କୃତଜ୍ଞର କୃତଘ୍ନ, କୃପଣର ବଦାନ୍ୟ ବା ଦାନୀ ବି ହୋଇପାରିବ, କନିଷ୍ଠର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, କିଣାର ବିକା, କାଳୀର ହେଉଛି ଗୋରି, କୁକର୍ମର ସୁକର୍ମ, କୃତକାର୍ଯ୍ୟର ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଖରା, ଯେମିତି ଖରାର ହେଉଛି ଛାଇ ହୋଇପାରିବ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଖୋଲାର ହେଉଛି ମୁଦା, ଗର୍ବର ହେଉଛି ତୁଙ୍ଗ, ଖାମିଦର ଚାକର, ଖଟାର ମିଠା, ଖାଲର ଢିପ, ଖଦଡ଼ର ଚିକଣ, ଖାତକର ମହାଜନ, ଖରାପର ଭଲ, ଖଳର ସାଧୁ, ଖାଣ୍ଟିର ହେଉଛି ଭେଜାଲ, ଖିଆର ହେଉଛି ଅଖିଆ, ଖପାର ହେଉଛି ପ୍ରୀତ, ଖର୍ଦ୍ଦିର ହେଉଛି ବିକ୍ରି, ଖାତକର ହେଉଛି ସାହୁକାର, ଖାଦ୍ୟର ହେଉଛି ଖାଦକ, ଖାମିଦର ହେଉଛି ଭୃତ୍ୟ, ଖାରଜର ହେଉଛି ବାହାଲ, ଖ୍ୟାତର ହେଉଛି ଅଖ୍ୟାତ, ଖ୍ୟାତିର ହେଉଛି ଅପଖ୍ୟାତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର। ସେମିତି ଗଛର ଲତା, ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସ୍ୱୈରତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଗତର ହେଉଛି ଆଗତ, ଗତିର ହେଉଛି ଅଗତି, ଗଣ୍ୟର ହେଉଛି ନଗଣ୍ୟ ବା ଅଗଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଗମ୍ୟର ହେଉଛି ଅଗମ୍ୟ, ଗୁରୁର ଲଘୁ, ଗରିଷ୍ଠର ଲଘିଷ୍ଠ, ଗାୟକର ପାୟକ, ଗାଳିର ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ସେମିତି ଗୃହ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଗ୍ରହଣର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ବର୍ଜନ, ଗୁଣ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗୁଣ, ଅଗୁଣ, କ୍ଷୁଣ, ଦୋଷ, এই ଚାରିଟା ହୋଇପାରିବ, ଗ୍ରହିତାର ଦାତା, ଘଟଣର ଅଘଟଣ, ଘରର ଦୁଆର, ଘୋରର ଅଘୋର, ଘାତର ପ୍ରତିଘାତ। ସେମିତି ଚକ୍ଷୁହୀନର ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହୋଇପାରିବ ବା ଅନ୍ଧର ବି ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହୋଇପାରିବ, ଚଗଲାର ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଚଞ୍ଚଳର ମଠା ବା ବିଳମ୍ବ, ଚଞ୍ଛାର ହେଉଛି ଅଚଞ୍ଛା, ଚଳର ହେଉଛି ଅଚଳ, ଚରମପନ୍ଥୀ ହେଉଛି ନରମପନ୍ଥୀ, ଚରିତ୍ରହୀନ ଚରିତ୍ରବାନ, ଚିନ୍ତ୍ୟ ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଚିତ୍ ହେଉଛି ପଟ୍ ବା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଅଚିନ୍ତା, ଚେତନର ଅଚେତନ, ଚିତ୍ତର ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ, ଚିହ୍ନାର ହେଉଛି ଅଚିହ୍ନା, ସେମିତି ଛତାର ହେଉଛି ଜୋତା, ଛିଦ୍ରର ହେଉଛି ଅଛିଦ୍ର, ଛୁଆଁର ହେଉଛି ଅଛୁଆଁ, ଛେଦ୍ୟର ହେଉଛି ଅଛେଦ୍ୟ, ଛୋଟର ହେଉଛି ବଡ଼। ସେମିତି ଜଙ୍ଗମର ସ୍ଥାବର, ଜଟିଳର ସରଳ, ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିର୍ଜନ, ଜରା ରହୁଛି ଅଜର। ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି ସୁପ୍ତ ବା ନିଦ୍ରିତ, ଜୀବିତ ମୃତ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ଝାମ୍ପୁଡ଼ା ଥୁଣ୍ଟା, ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନସାର ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନସାର, ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ରହୁଛି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ, ଜ୍ଞାନୀ ରହୁଛି ଅଜ୍ଞାନ, ଟାଙ୍ଗରା ରହୁଛି ସନ୍ତସତିଆ, ଟାଣ ରହୁଛି ନରମ, ଠକ ରହୁଛି ସଚୋଟ, ଠାକରା ରହୁଛି ମାଉଁସିଆ, ଠିକଣା ରହୁଛି ବେଠିକଣା, ଡାକ୍ତର ରହୁଛି ରୋଗୀ, ଡୁଗି ରହୁଛି ତବଲା, ଡେରି ରହୁଛି ଚଞ୍ଚଳ, ଡେଙ୍ଗା ରହୁଛି ଗେଡ଼ା, ଡରୁଆ ରହୁଛି ନିର୍ଭୟ, ଢଙ୍କା ରହୁଛି ଖୋଲା, ଢଙ୍ଗ ରହୁଛି ବେଢଙ୍ଗ, ଢାଲୁ ରହୁଛି ସମତଳ, ତାପରେ ତଞ୍ଛା ଅତଞ୍ଛା, ତରୁଣ ବୃଦ୍ଧ, ତାଳ ବେତାଳ, ତିମିରର ଆଲୋକ, ତିଳର ତାଳ, ତୀବ୍ର ରହୁଛି ମୃଦୁ, ତୁଲ୍ୟର ସେମିତି ଅତୁଲ୍ୟ, ତୃପ୍ତର ଅତୃପ୍ତ, ଥଇଥାନ ହେଉଛି ବିସ୍ଥାପନ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସାରା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 4 ରୁ 5 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିବ, ୟାରି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନେ ରହୁନି 2-3 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯାଇକି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।